APL ni PG card khlaina bagui suibla yafarmani tini khana hanoi tal kaitham kaibri lairikha 26 Asrambari constituency ni bising khobja Bidabil ADC village ni RPM Molindo Devnath Bidabil ni khorok ni lukuno Abel Dobrma bai Bidu Debrma no teibo kamini lukurok panchayat certificate ni bagui suiblai ruibo arwa certificate bo rojak ya hanoi kha dulaijak Bidabil ADC village ni hapanok no karibo Khwai SDM haponogo TURIPC D group ni adongrok small business ni bagui suibla yafana bagui Khwai SDM haponogo thanglaimani yachak jakliya khorokdok lukurok SDM haponok ni sebok khlainai tribal welfare department ni suibla yachakliya Arun Devnath oma ke thungjakma bagui tongi manliya nangkhe kebono sayaino asumsa chophlaya salni bagui nangkhe thuirinai nangkhe thuilainai tei thuirinai nangkhe lahar kasonai hinoi sawi khonarikha TURIPC D group ni adongdo AGS boromgonang Milet Borok block president boromgonang Buddhi Charan Debrma tai central committee ni adongso tam problem tam ka sagar sabo ni disability ni RPM borang bar kita pas ibar kita binoro sehingga PG kan dibagi bani orang Abel Debrma bai Buddhi Bidu Debrma bin bungke kita verification kan boblo pathuya bosa baik saka boblo thaniso boblo thang lene sawo or sopaya karon tamabo itu bosa bar thaniso itu bar suka phunwai suka phai suka au komko kita ahon pura aksa resolution diponche di bosa orang কোনো কমিটি খাতাইয়া যে তিনি ওষুধ বছর যে বিজেপি IPF ত্রিপুরা মশা সরকার ভাইয়ে বিসি গুসুমথা কয় মাস খাওয়া আপডেশন সিনাই জনগণ যত নিশ্চয় সারা ত্রিপুরা বাসিরো তারপরে তিনি যে অর কমিটি খাতাইয়া তারপরে কার্যকরী যাবা আপনি বাহে ডেভেলপমেন্ট নেছে ঠিক এডিসি এরিয়া তারপরে মুথুজা নিগাই ও কমন নাংসো 20 दिन बिसिङ धरि चिनो सामु एम्प्लयमेन्ट यांके इनफो आन्दोलन अखनाय RPM को महेन्द्र दास প্রফেসরনি বনো আপনার ড্রয়ারটা একটু হাত দেন বা বল যে ড্রয়ারের মধ্যে ফাইলের মধ্যে দেখান তো কাগজটি আছে রেশন কার্ড রেডি সাল বছর ফাইকা না সাল বছর ফাইকা বনো আং 6-7 বার ফাইকা আর ওয়াইসা মালায়া অবস্থা আপনি যখন ছুটিতে আসলে তখন জরা ফোন খাই দেখে এই খায়ানো ভাই এরাই বকর সব আবো আহিনো না না জরা ন সখাই যে লেগানি কই গেছে আবার কি গুরা তো ধরে বুঝলাম কথা বলছে এখানে বিনা তো আসলে না আচ্ছা ঠিক আছে তো না দাদা বলে বুঝলাম যে বিনা তো এলো কিন্তু আমি যাব আচ্ছা ঠিক আছে ওই এখানে কয়েকজন আছে তারা আমি কই দিতেছে আজকে কালকে যদি যায় আপনার ছুটি তো শেষ হচ্ছে না ঠিক আছে তাদের সমস্যাটা একটু কোন রেশন কার্ড সার্ভে ব্যাপারটা সার্ভেটা এরা ব্লকে দিয়েছে তো সার্ভের সঙ্গে ডকুমেন্ট দেওয়ার কথা আছে কয়দিন হয়েছে দেওয়াটা জমা দিয়েছিলেন যে আমি জমা দিচ্ছি প্রায় 2 মাস হইল তারপর দিয়ে সেটা ডকুমেন্ট দেওয়ার কথা ছিল ডকুমেন্ট তারপরে আমি আবার প্রত্যেকজনের বাড়িতে যাই কালেকশন করে এই ডকুমেন্ট আমি দিয়েছি জমা দিয়েছি সুপারভাইজার ছিল তো তাই কাছে ছুটি কিন্তু তাই নিয়ে কম্পাইল করে সেটা পাঠায় তাই আজকে ছুটি শেষ আইসে আমি একটু কথা বললাম তো যোগাযোগ করতে ব্লকে যেয়েছি আমি জমা দিয়েছি প্রায় মোটামুটি 1 মাসের মতো 1 মাস তাই নিয়ে ব্লকে আজকে এসে তাই ছুটি শেষ হচ্ছে মানে 1 মাস পরে তাই আইসে ছুটি नों ब्लक थांमोन नायबा साबसे नोंथां ब्लक थामाने 6 बार थांगा ब्लक कय साबसे नोंथां कय दिन आं थामाने प्राय ताबो 15 दिन काय दं ब्लक सल्यूशनটা কিভাবে 15 दिन मास বকাজাকা 1.5 মাস বংখা 2 মাস কিভাবে সলিউশনটা হইব একটু কোন আছে তাই নিয়ে ব্লক 15 দিন হইতো তাই নিয়ে ব্লকে গিয়েছে যে অফিস হলো শুক্রবার মানে সোমবার 10 তারিখ আজকে
আজকে মার্চ মাসের কত তারিখ আজকে 18 না 17 তারিখ তাই মার্চ মাসের 10 তারিখ গেছে 10 তারিখ সোমবার আর নাহলে শুক্রবারে গেছে আমার ফোন করছে হ্যাঁ ওই কোন কার্যকরী ছুটি যাবো ওই পিরিয়ডে আমার ছুটি আছে ছুটি সমস্যা থাকে তো আমি কইছি আমি ছুটি শেষ করে আমি আইলে আমি দীক্ষা দিয়ে তোমার যার কাছে আসছিল কমপ্লিট করে তাইলে পাঠাইবো তাইলে আসলো ছুটি নাম কি তাইলে আজকে আইসে তাইলে ছুটি হয়ে গেছে আমরা তাইলে কি পদে আছে সুপারভাইজার পঞ্চায়েতের এটা তাইনের কারণে ইটাও পেন্ডিংটা কারণে না তাইলে ছুটি আছে যার কারণে একটু লেট হইছে পঞ্চায়েত নিব লাংসুন্দি পঞ্চায়েত যখন সলিউশনটা কেমন আইব হয়ে যাবে আমি কনফার্ম করলাম না আমি ফোন করে তাইলে গেলে ভালো তাইলে দেখাইলো তাইলে একটা কমপ্লেন আমি জমা দিছি না তাইলে কমপ্লেন আমি জমা দিছি না হ্যাঁ আমি নিয়ে সেটা জমা দিয়েছি আপনি হ্যাঁ তো তারপর কইছে রিসিভ দেখে আমি তো রিসিভ জমা দিছি আমি ডাইরেক্ট গেছি ডাইরেক্ট জমা দিয়েছি তাইলে যদি মনে হয় আমি জমা দিছি না তাই আজকে ব্লকে গিয়ে দেখতে পারে আমি যে কাগজ জমা দিয়েছি আমি চাইতাম না আমি কেন বইয়ে থাকবো তাইলে ব্লকে যে কনফার্ম করুক আমি যে কাগজ জমা দিয়েছি এটা রিসিভ লাগে না হ্যাঁ রিসিভ আনন লাগে না আমি একদম হাতে দিয়ে দিয়েছি আমি ওই ডকুমেন্ট এলাকা দিয়ে দিয়েছি আমি সবার সঙ্গে জমা দিছি ভেরিফিকেশন করে ডকুমেন্ট দিতে তেমন লাগে ওই কারণে দেরি হয়েছে তো আমি ফিরে গেছি লাস্ট আমি এবার থেকে ডকুমেন্ট দিয়ে জমা দিয়ে দিচ্ছি না আমি তো জমা দিয়ে দিচ্ছি হয়ে যাবে ধরেন ব্লক যদি পাঠাই দিয়ে হয়ে যাবে ব্লক কম্পাইল করে পাঠাইব মানে কতদিন লাগবে ব্যাপারটা এখন তো ব্লক যায় এটা বিদ্যালয় লেগেছে আমার তোমার মনে করবে 탕자옹디 탕자옹디 탕자똥디 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 তামনি বাকি কবক মানে তিনি हामबाय मिडियानो ब्लाइ ब्लाइखाय उद्योग जराव मखाय महायसे दिनै मिडियानो मारुमन कारनखा जों थानाय मास ओ मासनो जों जे हाथाय कतर लामा का सुफुरु जोंनो जे आसा सरिका स्टेट गभर्नमेंट जे ट्राइबल डिपार्टमेंट मिनिस्टार तै डाइरेक्टर तै होम डिपार्टमेंट तै डीएम बरक जों आसा सरिका तामो नोंनि जे टीयू आर आईपीसी डी ग्रुपनि जे मानथाय दंमोनि ताम समस्या दं सादि जों साका बरक साका रिनानि बायद जों रिनाय न लामा याकारसि दि होनै गा आर परे साव चिनि जों साका ऑफिशियल जे चिनि जे सामुं फायमानि যত পেন্ডিং খিলাইতনো সামুং খ্লাইয়া অফিসিয়াল গবর সব ঠিক আছে বো অফিসার বো অফিস সামুং তাঙ্গিয়া চুনো মানে গখাইদি প্রপোজাল রেডি বা চুনো রিপোর্ট খাইবিদি গে চুঙাবন বাইদ মাংখা তিনি যেনে 26 আশ্রামবাড়ি 8 নং বুথ কেন্দ্র পূর্ব করেঙ্গি সরা মৌজা বিদ্যাবিল এডিসি ব্লেস অর RPM masa tongo Monindro Das ini ungoni kosu sorani bora ang thangnai prai 4 mas rokakha APL ni hoite PG card manani bagai chung tagi tribal minister sini musang Vikas Deburma bo tungno sai khnarika norok mannai ridi BJP government je samon mote khlainai opok bo rijak sungno sopka sas sopka bikas sini ge sungabone begai keri nayei sung tini mairum phiri mangkhaiba sawo tam gai joton keriba ini sung tini PG card ni begai sini minister sari thani na hari sung approve na hari sung tini SDM rikha SDM hoite blog thangka blog ni hoite panchayat rikha panchayat phaimale thangka thikino nogo thangi verification khaikya kino blog pathogia Haga kita tini khana hemang no guru ritenu. Karon tam abo. Bokuno mana ponce secretary ni ubujuk tu jable. Bono jodi o samuno jodi boklai me khaya karito. Botak khlaito. Abo simiya. Ang saka o sorry. O dino thaka SDM officer saka no. Hona babu nung nini jodi ate pata khajana ra tonghakai ba ungo khaya tonghakai nung ano পঞ্চায়েত ni resolution nawi nung tosil tlangi verification khari nung ano jomari khari ang khlai na কয়েকবার সাকা বনো বাবু খলাইয়া খুন্দু কানজা তাই আবু সিমিয়া তিনি সেরক পরিনানি বা স্টেফেন মানানি হিকাই जों आरो नांगौ पन्चायत सार्टिफिकेट जों आबो कारि खायसे
তহসিলও थांखायसे ডিসিও थांखायसे ইনকাম মানো ইনকাম সার্টিফিকেট আবো বন্ধছে জরা মতে খালাইমেয়া একে চিনি এডিসি এরিয়াখাय আমো হাই মাংনা তংसेना हिनो একে जोंनो जे गभर्नमेंट जे आसास रिमानि ओ आसास मते खालायाखाय जों आगामा दिनाव किन्तु बिराद के जों आन्दोलन खालायनाय जों किन्तु आहायनो गोथै जबा खायबो गोथै जबा खालायाबो गोथै जों खालायेन थुलायसेने ते तां फायसेनेसा बादद मांसेने जों आबो ते आबो सिमिया सुदु बिद्याबिल एडिसि बिले सिमिया सारा तुला शिকক ब्लक बा सारा त्रिपुरानि ब्लक अबो आबो हायके थुङै थुङै सुनो इ तिने हाय हाय जों तिने एसडीएम अफिसाव थांसाबका आरो साका ट्राइबेल डिपार्टमेन्टआव जोंबो सांगो रिखा 6 जननि मिनिस्टार सुनो एप्रुव खाय जों आबो जमारिखा आबोनो एक्सेप्ट खायना नाया एक्सेप्ट गया हांसो ब्लक चेयारमेन नि 6 दिनसे गे जोंनो तो मिनिस्टार साका डाइरेक्ट जमारि दि गे जों डाइरेक्ट जमारिखा गे जमारि माने चिनले ताम अनलाइन खाबासो जों सानायसे जोंनो महायगाय जोंनो थुङै तिने हंके ताम खलायसनाय जों बायद तो मांसे ना मिनिस्टार दा तोर थांगा ना ब्लक चेयारमेन तोरखा आं प्रश्न खायो आबोनो न अफिसार बुं कामसे कम अरुण देबनाथ दिनै ट्राइबल डिपार्टमेन्ट नि अरुण देबनाथ डिसि बतिनि ओ सामनो बो एक्सेप्ट खाया जों 6 जना थांरि माने ताइसे फिरोदिखौ रिसिभ सेक्सन न किन्तु कारण तामो किन्तु आबो जवाब मारनाय जों डीएम सामनो कयो एसडीएम सामनो कयो जों त्रिपुरा गभर्नमेन्ट कयो किन्तु ओ सामु दाति इंया के जों किन्तु बिसिलेजिया जों दातिनो आन्दोलन अंख थानाय जों ते आन्दोलन हकाय जों अनलिमिटेड अंखनाय कोनो आबो लिमिट करि अनलिमिटेड जों केमनो आबो प्रपोजल बरगलाक जों डीएम नो इनफरमेशन दिया जों पुलिस प्रशासन नो जों इनफरमेशन दिया जों निजे बाध्यखाय जों अंखनाय नांखाय बर आरो बुथारफुक लांथानतो कगय रमैफुन लांथानतो जों आ कोनो ते नाय लापैखा चिनि सामु उंना नांनाय जोंनो तिने हाथाय कथर कासुफु जोंनो आसास रिखा नरक जमारि दि हाय खायदि नि खायै सेदिन रिया के जों ताम खायदिने बा बायद मांसने ब्ला जों तिनो आइनो नाहार दङ आइनो नाहार एसे जोंखौ खालायाब्ला किन्तु आइनो नाहार दङ जदि महाय जदि बार थांके किन्तु खूब जायांलाय ना बुतो आइनो जों बायद मांसने आबखाय जों परस्कान साबो जों कोनो खौहि साया किन्तु आबनो इदानि बिसिंगो जों समय सीमारि नाय 20 दिन बिसिंगो जदि आरपीएम नो जदि अरनि नरिया के किन्तु बिराद आन्दोलन चलिनाय किन्तु हासालो मारि हनाय बनो आबनो चिनि कयमु ताई चिनि TURIPC डी ग्रुप नहते जों सावो आबनो जों तिनि लास्ट कक साइक्रांगो इनका आंगर परिचय नाय हायनो हाय चिनि अर ब्लक प्रेसिडेंट दङ TURIPC डी ग्रुप नि ताकक चिनि बुद्धिचरण देबबर्मा गताय चिनि सेंट्रल कमिटी नि मेंबर्स दङ चिनि राजेश देबबर्मा मनोज देबबर्मा धीरेन देबबर्मा गांखे सेंट्रल नि AGS गाबोनो चिनि परिचय जों आगामी दिनाव जदि 20 दिन बिसिंग जदि मो सामु जदि सक्सेस यांखाय जों किन्तु आन्दोलन अंखनाय बाध्यखाय आबले जों ताबोनो पगरिउ आसुनो हामबाय।